Excelência, o convite para estar aqui em Bratislava e partilhar convosco a experiência portuguesa. Veľmi rád by som sa poďakoval organizátorom tejto konferencie za to, že som sa bol pozvaný a za to, že tu budem môcť s vami zdieľať skúsenosti v tejto oblasti a naše skúsenosti v Portugalsku. Espero também que esta discussão contribua para preservar a felicidade e o bem-estar das nossas crianças, mesmo depois da separação dos pais. A dúfam, že tento deň a táto výmena, do ktorej bude dochádzať, nám zabezpečí to, že bude podporovať blahobyt, ale aj šťastie našich detí. Eu vou falar em português com a ajuda da tradução para eslovaco, mas pediram-me que o PowerPoint fosse apresentado em inglês. Penso que alguns de vocês poderão acompanhar parte das ideias base da minha intervenção. Ja budem hovoriť po portugalsky so slovenským prekladom, ale vzadu môžete vidieť PowerPointovú prezentáciu, ktorá je v anglickom jazyku, pretože si myslím, že asi mnohí z vás anglicky rozumiete. Estamos numa cidade que é muito conhecida em Portugal pelos tratados de paz que aqui foram assinados. Por isso parece-me apropriado que possamos conversar sobre modelos de coparentalidade que sejam capazes de conduzir à paz entre as famílias em conflito. Nachádzame sa v meste, ktoré je známe tým, že tu boli podpísané mnohé mierové dohody a preto mi príde úplne prirodzené a náležité rozprávať sa o rodičovstve alebo spolurodičovstve a zodpovednosti rodičov, ktorí by sa mali správať tak, aby im v rodinách zaviedol mier. Em primeiro lugar, devemos colocar a nós próprios as seguintes questões. O que deve uma sociedade garantir às crianças filhas de pais separados? Que valores e regras devemos ter em conta ao decidir sobre a custódia das crianças e que princípios devem estar presentes nesses valores? Zvykne sa hovoriť, že deti sú budúcnosťou ľudstva a preto by sme si v prvom rade mali položiť otázku, čo by mala spoločnosť robiť preto, aby deti, ktorých rodičia sa rozviedli, boli šťastné. A druhá otázka je, aké hodnoty a aké pravidlá by sme mali aplikovať v prípade rozhodovania o starostlivosti o deti. Portugal tem uma lei recente de 2008 sobre responsabilidades parentais que veio estabelecer dois princípios base. O primeiro é que o desenvolvimento da criança depende de ambos os pais. O segundo é que as relações entre os pais e a criança se desenvolvem num ritmo diferente e num plano diferente das relações entre eles próprios. V Portugalsku vyšiel nedávno, v roku 2008, nový zákon, ktorý hovorí o zodpovednosti rodičov a o tom, čo musíme garantovať dieťaťu, aby sa správne vyvíjalo. A boli zavedené také dva hlavné princípy a ten princíp hovorí o tom, aké je dôležité pre dieťa mať obidvoch rodičov a ani jeden z týchto rodičov nesmie nahrádzať úlohu toho druhého. A druhý hlavný princíp je ten, že vzťah rodiča a dieťaťa je odlišný a má iný čas zrenia a inak sa buduje ako vzťah medzi rodičmi alebo partnerský vzťah. Estes princípios dizem-nos duas coisas. O primeiro, que a corresponsabilização ativa de ambos os pais na educação dos filhos é muito importante. E o segundo, a necessidade de garantir laços afetivos estáveis entre os filhos e os pais, mesmo depois da separação. A teda, ako som už spomenul, z tohto vyplývajú dve dôležité veci. Jedna vec je, že keď dieťa rastie a vyvíja sa, musí mať obidva modely, alebo teda musí mať aj otca, aj matku. A druhá vec je potreba uchovávať citových väzieb s obidvoma z rodičov. Apesar disso, nós sabemos que muitas vezes o divórcio provoca conflitos entre os pais com um efeito devastador nos filhos e nos tribunais de toda a Europa somos confrontados com pais competentes que utilizam os filhos como armas de arremesso numa batalha em que participam com a ajuda dos advogados.
A napriek tomu, že tieto dva princípy sa nám môžu zdať ako samozrejme, veľakrát sme my sudcovia konfrontovaní so situáciou, kedy rodičia používajú svoje dieťa ako zbraň, pomocou ktorej medzi sebou vedú vojny a hádky. Nesta guerra de várias batalhas, os pais pedem ao tribunal que diga que é o melhor pai ou a melhor mãe. V týchto bitkách častokrát im ide len o jednu vec, aby buď očiarkali toho druhého partnera, alebo vyšli z tej situácie ako lepší rodič. A exemplo de outros países da Europa e também por influência de instrumentos de direito internacional, Portugal teve várias diferenças ou várias mudanças nas leis da família, motivadas por uma opinião pública cada vez mais esclarecida e pelas mudanças nos papéis após o casamento. Po mnohých príkladoch, ktoré sa udiali v iných európskych krajinách, ale taktiež v rámci rôznych medzinárodných právnych zmien, prešlo aj Portugalsko významnými právnymi zmenami v rámci rodinného zákona. Ale tieto zmeny boli takisto podporované aj všeobecnou už občianskou mienkou, kde samotní občania si začali uvedomovať nutnosť riešenia tejto situácie iným spôsobom. Estas mudanças são também acompanhadas por uma exigência de igualdade na educação dos filhos por parte do pai e da mãe. A tieto zmeny boli takisto sprevádzané nevyhnutnosťou zavedenia rovnosti, teda zavedenia rovnosti medzi pozíciou matky a pozíciou otca. Apesar disso, Portugal vive hoje também uma situação de crise financeira profunda que nos faz repensar os papéis de cada um de nós na sociedade, motivados pelo divórcio, pelo desemprego e pelas situações de menos rendimentos. Okrem všetkých týchto iných faktorov vstupuje do otázky starostlivosti aj ekonomických faktorov. V Portugalsku momentálne prežívame veľmi hlbokú ekonomickú krízu, ktorá, keď sa potom spojí s rozvodom alebo s rozchodom rodičov, prehlbuje aj zníženie finančných príjmov, čo má potom jasný dopad na rodinu a na dieťa. Também é sabido que o papel do pai e da mãe após o divórcio apresenta diferenças relativamente ao papel que eles tinham quando estavam juntos. A takisto sa mení rola rodičov po rozvode. Aj matka, aj otec začínajú mať po rozvode inú úlohu vo výchove, aj inak začínajú fungovať, ako keď fungovali ako pár spolu rodiť. Os modelos encontrados até agora procuravam envolver cada vez mais o pai e a mãe no processo de decisão e educação dos filhos, mas a verdade é que muitas dificuldades conduziam a que isso fosse impossível. Počas minulých rokov sme sa stále snažili nájsť ideálne modely fungovania rodičov a stále viac a viac boli matka aj otec zahrňovaní do spoločného rozhodovania, teda v budúcnosti a výchove dieťaťa a nielen v tých dôležitých rozhodnutiach, ale aj v bežných každodenných veciach. Este modelo faz com que muitas vezes a grande maioria das crianças estejam com um dos pais apenas 15% do tempo, o que não é suficiente para garantir um tempo de qualidade com os filhos. Napriek tomu modely, ktoré fungovali v minulosti, neboli ideálne a častokrát dieťa trávilo s jedným rodičom veľmi málo času, hlavne teda ak išlo o rodiča, ktorému dieťa nebolo pridelené, tento čas predstavoval 15%. Limitar os tempos de permanência com cada um dos pais implica que os momentos de intimidade, de interação, de partilha, de risos e de mimos não sejam realizados de forma rotineira e habitual. To, že tento čas bol zredukovaný pre jedného z rodičov, spôsobilo to, že rodič strácal citové vzťahy s dieťaťom, že s ním nezdielal dôležité momenty intimity a tých každodenných bežných situácií. É importante para os pais acompanhar as refeições dos filhos, o banho, a escolha da roupa, ler uma história ao dormir,
aconchegar o cobertor à noite. Pre rodičov a teda hlavne pre deti je veľmi dôležité, aby zažívali spolu situácie každodenného života, ako je spoločné stravovanie sa, kúpanie, výber oblečenia, čítanie rozprávok, odvedenie a vyzdvihnutie dieťaťa zo školy. Ir levar e buscar os filhos à escola, conhecer os amigos e os professores, acarinhar nos momentos de doença, cozinhar juntos, fazer os trabalhos escolares, fazer compras ou estarem juntos mesmo quando não é preciso. Alebo ďalej také veci ako poznať priateľov dieťaťa, poznať jeho učiteľov, vedieť dieťa, pohľadiť v momente, keď je choré, spolu treba zvariť. Toto všetko sú veľmi dôležité aktivity, ktorých ani jeden z rodičov by sa nemal vzdať. Para minimizar o impacto da separação, chegou-se à conclusão em Portugal que a estabilidade emocional das crianças dependia da natureza dos vínculos afetivos e da oportunidade de partilha e não tanto das mudanças do espaço físico. Na základe všetkých týchto poznatkov sme v Portugalsku prišli k záveru, že pre dieťa je najdôležitejšie práve naviazanosť s obidvoma rodičmi a práve vzájomné prežívanie s obidvoma rodičmi, a toto je dôležitejšie ako nejaké fyzické striedanie priestoru. Ao mesmo tempo, como o direito à felicidade é um direito europeu, os pais também têm o direito de procurar novas relações e procurar tempos de namoro livres dos filhos. Ale na druhej strane samozrejme, že aj tí samotní rodičia majú právo aj po tom rozvode mať nejaký úspešný alebo uspokojivý svoj osobný život a majú právo hľadať nejaké nové vzťahy, kde nájdú osobné naplnenie. Aos tribunais portugueses chegam cada vez mais pedidos de pais que querem responsabilidades partilhadas com os seus filhos, motivadas pelas suas exigências pessoais e pela necessidade e pela vontade dos próprios filhos. A preto pred portugalské súdy čoraz viacej prichádzajú veľmi uvedomení rodičia, ktorí na jednej strane chcú brať do úvahy potreby dieťaťa a chcú tráviť s dieťaťom čas a chcú si udržať to citové puto s tým dieťaťom, a na druhej strane chcú, aby to bolo v súlade so životom, s novým životom, ktorý sa rozhodli žiť. Os modelos que procuram caracterizam-se normalmente por uma divisão rotativa e tendencialmente simétrica dos tempos da criança com os pais, possibilitando a produção de um cotidiano familiar e social com o filho durante os períodos em que se encontra com cada um deles. A preto ten model, ku ktorému sa snažíme priblížiť, je rotačný model toho dieťaťa, kedy dieťa tráví rovnaký čas s jedným aj s druhým rodičom. É caracterizado em Portugal, é denominado em Portugal como residência alternada e permite que cada um dos pais tenha os filhos a residir consigo alternadamente durante um determinado período de tempo que depende da vivência e da dinâmica familiar. Tento model starostlivosti my nazývame striedavé, doslova to v portugalčine teda znamená striedavé bývanie. Nenazývajú to striedavá opatia, ale vyslovene striedavé bývanie, kde to dieťa naozaj býva s každým z tým rodičom istý čas a ten čas je rovnaký, ako strávi s matkou, tak potom rovnaký čas strávi aj s otcom. Há quem faça críticas a este modelo. Dizem que atende mais aos interesses dos pais do que dos filhos, é prejudicial à consolidação dos hábitos, valores, padrão e formação da personalidade e contradiz o princípio da continuidade do lar e pode provocar na criança instabilidade emocional e psíquica. Sú istí odporcovia tohto modelu, ktorí tvrdia, že tento model možno viacej vyhovuje rodičom ako blahu samotného dieťaťa, pretože ide proti princípom nejakej konsolidácii zvykov, hodnôt a nejakého štandardu, ktoré je dané tomuto dieťaťu. Por outro lado, também são indicados como argumentos a favor que contribuem para uma maior vinculação afetiva entre a criança e os pais, já que a integra no agregado, a criança deixa de ser visita na casa dos pais.
Ale na druhej strane tie argumenty, ktoré podporujú tento model, hovoria o tom, že práve vďaka tomuto si dieťa uchová rovnako pevné väzby a rovnako pevné vzťahy s obidvoma rodičmi a hlavne prestane byť len nejakým návštevníkom toho rodiča, ktorému nebolo spájaný do opatery. Diminui os efeitos da pobreza das famílias monoparentais, porque ocorre uma distribuição dos encargos. Druhým takým pozitívnym faktorom tohto modelu je ten, že sa znižuje chudoba tej jednočlennej alebo monočlennej rodiny, pretože tie náklady sú viacej delené teda medzi obidvoch partnerov. E permitem os pais tempo livre para si próprios. A v neposlednej rade to umožňuje aj tomu, že ten partner má zatiaľ čas na ten svoj osobný život, kým dieťa je u druhého rodiča. Mas para isso é importante que as relações familiares se desenvolvam e sejam definidas por excelência no seio da própria família e pelos próprios pais. Ale na to, aby to všetko dobre fungovalo, tak ako tu už tu odznelo, je veľmi dôležité a veľmi podstatné to, aby dokázali rodičia vzájomne spolu fungovať a aby si stanovili presné pravidlá. O Estado não deve sobrepor-se à vontade dos pais, em especial quando não está em causa a violação de uma norma jurídica, e aqueles pais que sabem o que querem e o que é melhor para os seus filhos. A my zase zo strany sudcov sme si uvedomili, že štát by nemal presadzovať svoju vôľu nad vôľu rodičov, hlavne v prípade, keď tí rodičia neporušujú nejako zákon a neškodia tomu dieťaťu. A nossa lei veio falar em responsabilidades parentais, ou seja, a devolução da responsabilidade aos pais. Ten spomínaný zákon, v ktorom som začal môj príhovor, hovorí veľmi veľa o rodičovskej zodpovednosti a o tom, čo všetko rodičia musia spĺňať a zabezpečiť svojmu dieťaťu. Por outro lado, por parte do Tribunal, o principal e o verdadeiro farol que o deve orientar é o superior interesse da criança. A tým hlavným majákom, podľa ktorého sa na súdu my orientujeme, stále zostáva tento záujem toho dieťaťa. Os tribunais também não podem aliar-se das condições em que vive a própria criança e da relação que tinha e que se pretende que mantenha com os seus pais. My ako sudcovia sledujeme, aká bola situácia dieťaťa, v akej situácii to dieťa žilo a v akej situácii bude žiť po rozvode alebo rozvode rodiča. Estes são os critérios da nossa lei, da lei portuguesa, relativamente à decisão do Tribunal quanto aos cuidados da criança. Superior interesse da criança em primeiro lugar. Čiže toto sú také tie základné kritériá, na základe ktorých sa my potom sudcovia v rámci rozhodnutia o zverejnenie starostlivosti rozhodujeme. V prvom rade teda najvyšší záujem dieťaťa. O acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada deles para promover relações habituais do filho com o outro. V súvislosti aj s rodičmi a s ich situáciou a s tým, aby sme zachovali tie rodinné väzby a citové putá s obidvoma, s rodičmi. A possibilidade da criança manter uma relação de grande proximidade com ambos os pais e os acordos que estes estabeleçam que permitam essas amplas oportunidades de contacto. A teda hlavne to, aby si dieťa uchovalo, a to stále opakujem, aby si uchovalo rovnaké citové vzťahy s obidvoma s rodičmi, aby jeden z rodičov nebol vylúčený. Concretizando estes critérios legais, os tribunais portugueses adotaram na definição dos modelos de responsabilidade partilhada os seguintes critérios. A teda na záver by som ešte zahrnul tie základné kritériá, ktoré súvisia s rodičovskou zodpovednosťou, ktorú sme zadefinovali v spomínanom zákone. O superior interesse da criança, novamente. Čiže opäť ten najvyšší záujem je dieťa, blaho dieťaťa. A capacidade de diálogo, entendimento e cooperação por parte dos progenitores. Potom schopnosť viesť dialog, načúvať, ale aj spolupracovať zo strany z obidvoch z rodičov. Modelo educativo comum ou consenso quanto às suas linhas fundamentais. Nejaký edukačný model, ktorý bude spoločný a na ktorom sa obidvaja rodičia spoločne dohodnú, minimálne teda, aby tie hlavné línie boli spoločné. A distância ou a proximidade geográfica.
Ďalej je to geografická blízkosť alebo vzdialenosť. A vivência de facto precede a decisão. Ďalej, čo veľmi ovplyvňuje rozhodnutie, je práve to vytváranie púd alebo vytváranie tých vzťahov, naviazanosť. A idade e a opinião da criança. Názor dieťaťa. A ligação afetiva com ambos os pais. Názor a vek dieťaťa. Potom je to citová väzba s obidvoma rodičmi. A disponibilidade dos pais para manter um contacto direto com o filho durante o período de residência que cabe a cada um. Disponibilita rodičov udržovať alebo uchovávať priamy vzťah s dieťaťom počas toho istého obdobia, ktorému pripadá. E as condições habitacionais e económicas de cada deles que sejam equivalentes ou pelo menos suficientes. A potom sú to ekonomické podmienky a podmienky na bývanie, ktoré každý z rodičov poskytuje dieťaťu. Či už sú tie podmienky rovnaké alebo teda minimálne dostatočné. Em Portugal, a residência alternada não é uma realidade nova, mas nos últimos anos, não apenas devido ao efeito dominó das influências de outros países, mas também devido a uma maior participação de ambos os pais nos cuidados parentais, os tribunais aceitam com maior frequência este tipo de acordos às decisões. Táto striedavá opatera, alebo tento model, ktorý my nazývame v Portugalsku striedavé bývanie, je model relatívne nový, ako som už spomínal, nasledovali sme príklad iných európskych krajín, ale ruka v ruke s týmto modelom prišiel aj samotný záujem rodičov alebo obyvateľov. A preto sudcovia sa stále viac a viac prikláňajú k tomuto modelu riešenia konfliktných situácií. Este tema faz hoje parte da formação obrigatória dos juízes e dos advogados que trabalham nos tribunais superiores. Ale samozrejme, v rámci tohto procesu je veľmi nevyhnutná spolupráca aj so samotnými advokátmi, ktorí úzko spolupracujú so sudcami a s rodinami. São as crianças que nos dizem de forma mais simples o que é estar com o pai e com a mãe desta forma. E eu gostaria que, efetivamente, esta mensagem deste menino, o Ricardo, com 7 anos de idade, chegasse a todos, mesmo que não soubessem ler inglês, portanto, pediam que traduzissem para os louvar pelas palavras do Ricardo. Se consegue ler aqui? A sú to samotné deti, ktoré vlastne hovoria, ktoré častokrát vedia nájsť najlepšie riešenie. A tu som dala citáciu v angličtine. Hovorí to malý chlapec Ricardo, ktorý má 7 rokov. Žijem s mojimi rodičmi, mám 2 domy. V jednom bývam s jedným rodičom a v druhom bývam s druhým. Ale naša rodina je takáto. Stále som dieťaťom svojich rodičov a oni sú stále moji. Ja som zostal ich, aj keď oni už nie sú navzájom spolu. Tal como a cultura social e as tradições familiares vão mudando, é razoável que os modelos de parentalidade e de decisões sobre os pais após a sua separação também devam refletir, mesmo que seja em parte, essa evolução no envolvimento parental. Tak ako sa mení sociálna kultúra, tak ako sa menia rodinné tradície, tak by sa mali meniť aj modely rodičovstva alebo vzdialeného rodičovstva. A tak by aj rodičia, ktorí sa rozvedú, alebo teda partneri, ktorí sa rozvedú, mali k tomu pristupovať. Os esforços para assegurar que as crianças filhas de pais separados beneficiam de modelos de parentalidade que promovam o seu bem-estar psicológico, afetivo e favoreçam o seu desenvolvimento harmonioso e gratificante com as duas figuras parentais são uma obrigação de todos nós envolvidos no processo de decisão, exigindo um diálogo e um debate permanente a todos os níveis. A našou povinnosťou je, aby sme zabezpečili deťom, ktorých rodičia sa rozviedli, taký rodičovský model, ktorý bude zabezpečovať alebo garantovať psychologické blaho, ale aj citové blaho tohto dieťaťa na to, aby sa mohla vyvíjať jeho osobnosť. Ale na to samozrejme je veľmi dôležitý dialog na všetkých úrovniach. A
As nossas crianças não merecem menos do que isto. A naše deti si určite nezaslúžia menej ako to, čo som teraz spomenul. Muito obrigado pela vossa atenção e mais uma vez muito obrigado também pelo convite que me fizeram. Ešte raz vám, teda ďakujem vám za pozornosť a ešte raz by som chcel poďakovať za pozvanie a za to, že som tu mohol dnes stráviť tento deň s vami.